Jota chini bro news nai to nai ta khum man pa hano phayo no counter ang khaksa ma ham ba ya pha en no ka bo jao na ani channel no subscribe khiya khotong ke subscribe khiya la la gratik mane ka channel ta umon bo ye tulasi khor bisi andar pholka bari parao chinte prasaro tongnai kangal gori mache manu yarang khokpucha kreke masing sama jarawa msakni kotak tong pa ye Sujamaya kaya Riko tagtong paye chumjamaya kaya yung tunay na tiniya kuno neta ML party ne bro paye bak paimya tini paye bak paimo kaya cintri prasarao kangal gori kaya rikang chungkang paye chumjamaya kaya msak niko tagtong paye tujamaya kaya yung tungmana tiniya kormachari khetungnai job khetungnai engineer rao DM SDM rao tiniyo pholka bariyo tongnai chintri prasaro na beraye kasanaye tiniyo brano blanket rao bak phaiha aketre chreharong na pa khata kolom khiye getre chreharong ne ba ye kotak tong jacket rao phana bak khoina ha nai tong din na chine brunis ni kupona pa ya hani Bujaga tong ADC headquarter Saidaman abo kumulungo tongo do ADC ni headquarter to sini khwai ingkang jun ingkang ka kaisa ADC ni district thai to district na khanaka state ni district DM da khanaka abo haino sini khwai jun do to khwai jun ni sing joto kormachari tinoro family karon ingkang kai sing khanaka অনেক দিন ধরে যে ফলকা কাছা জায়গা tongo belai naithok jaga sini khwai jun ni andor no ফলকা কাছা naithok jaga tongo কিন্তু নাইঠক তো বসাকা যে ওরা থানা নিকা অনেক কষ্ট পা ফাইনাই তিনি সিন ফাই এক্সপেরিয়েন্স খাইকিয়া অনেক কষ্ট ন ইনফ্যাক্ট ওরা ফাই সব ফাইনান অনেক কষ্ট নাঙ্গাছেন নরংনি বাকি কষ্ট গিয়া ফিনো সিনি বাকি কষ্ট মানকাই जों मोहाय डेली एक्सपीरियंस खाइमिया हाउएवर जों सक्सेसफुली और फाइ तिनि अनेक किसु एक्सपीरियंस खाइमान खारनंनि जे चतुर्दिकनि जे वेदर अब बेलाखेलो तंगथक वेरी काम नेचार और तंगो तो सिनी जे तिनी फैमिली उद्देश्य के दुइटा तिनि सिम फायो सिनी जरा और तंगाइ रक फैमिली रक और आनो जे साका एप्रोक्सीमेटली 30 to 25 to 30 फैमिलीस ऑफ तंगो खाइनि साजाकता तो आबरनो जों किसा विंटर क्लोथ रक जों डिस्ट्रीब्यूट खाइनो तिनि फैमिली हिंकांकै जेमन और कम्बल तंगो दुलाई तंगो बा सेरंनि जेटा वार्म क्लोथ विंटर वार्म क्लोथ आबर किसा मिसा चुबाय थांनाय प्लस बेकायसा जे जों फैमिली हिंकांकै डेवलपमेंट एक्टिविटीज जों फ्यूचर तामो तामो खाइमनाय आबो जों तिनि किसा सर्वे हाय प्रिलिमिनारी सर्वे खाइथांनाय नरक किसा चुबादि तामो तामो नां नरक लिस्ट खाइरेखांकै सिनि बागै सुबिदा नाय जों जाते फ्यूचर काम रक खाइनायनि बागै सिनि बागै जों प्लान खाइनायनि काम इजी नायता तो आबरनो बागैनो जों तिनि मेन उद्देश्य जों जे तिनि फाइ सफायमानि नरकनि चुबासु नांगौ नरकनि कोऑपरेशन नांगौ आबो बायनो जों तिनि और प्रोग्राम सक्सेस खाइमनाय कखासे थाइन साइनो आनि ककरन मथागरनाय हामबाय ततनो इंखांगा अरन जे वेदार माने जे प्लेस अफ नुखायै बेलायका हामजाका पाराबो परिष्कार मोटामुटी काहानो गाय तिनि अफिस निंगै ऑल स्टाफ निंगै जों ताइसा अ पारानि जत ताखुक तै बुखुक जोंनो अकरा चेराय दंनो जों जतनो खापनि पाइप्लाया हामबाया पारो तै जोंनो सुबा नाय जे थांगै तिनि जे पजा दंनो बो हेलेंदि तुनाय अ ताखुक जोंनो तेबो हामबाय मारियो तिनि और कक त्रिपुरानि न खरकसा तिनि ताखुक फाइ सबायका बो अरन कक दंनो इमप्लेस खाइना बागै ओंखाय मनबो जों हामबाय जोंबाय बाक्सा मानजा फाइतै बासु कष्ट हिंजाबै जोंबाय बाक्सा हिमै फाइमान बागै मनो बचिनि अफिसनि हयते पाइलफाया हामबाय याफारो ओंखाय आं मनो सानाय जों किसातिया अफिसनि तरफ हयते नंनो